Char lang. Napausa. Ilan na mo kaya? How old are you? Kasa ka? Oh, okay. Paula. Wow, very good. Paulo. Paula, you're out kaya. Thank you so much. Ate, Paula. Ah, Paulo. Paula. Wow. Ay, nasukong sige mong mata. Maanda na. Okay, Paula. Very good. Ano mga bright na namin nila? Ini. Level 2. Let's make it faster. I want to memorize nila. Paula. Bye. Paulo. Para sa mga magupit ko yung tahan. Paulo. Paula. Ah, bye-bye. Palwa. Paula. Pag ito yung char na. Paula. Inano siya sinuntian? Ikaw, Pal. Paulo. Bakit kuya? Paula. Paulo. Bye. Palwa. Paulo. Babay kuya. Kuya. Thank you. Paula. Palwa. Very good. Pala. Siya? Pala? Sabi yun. Palya? Oh, you're out. Baby, thank you so much, baby. Ikaw, saan yung bilong again? Palwa. Teka sa Paulo. Paula. Ulo. Pala. Paula. Piulo. Paula. Paulo. Eper. Anga. Aha. Alright. Upat na mo? Okay. Ay, nasa po ha. Ay, sakit ha. Kasi kayo mo dali. Palit natin mo ron? Asa ka nag-school? Nga naman? Asa? Paula. Paulo. Right, so ano ba? Paula. Babay kuya. Okay, Paulo. Paula. Babay kuya. Alright, see you next game. O, ano mo dili ka mo nalang doon Okay. Pag dinito kayo sa mo, ina mo, igagaw, silingan. Gikilig ko. Okay, let's say, pass na rin ha. Ready? Paula. Paula.